Tagigan ni gitara, no? Kung dato na hermano, si Noriel, no? Sí. So, si Noriel, according ko nele, sabi rin na doktor, kaya tiene ko siya sa pesaw, tiene ko siya something yang pitik na disiyo aki, oh. No? Kabar, ya, pwede li kami na. So, yan dali na doktor, tiene ko nele, dali mga medisina, para pwede kami na, according niya tiene daw ipit, dito yung Bena. So, after mga 2 months, siya pwede kami na. So, 4 months. 4 months. So, after 4 months, siya pwede kami na. And then, yabira ulit. So, no pwede tayo may kami na. No? Hasta din lang ilayanda na mga surwano. No? So, the same naman siyempre. Sina na siyempre. So, hindi atong hermano, na pwede milag nato na Facebook. So, yala mali, no? Kaya baka pwede men yung ayuda ko nila. So, por eso takita men para check ya si cosa ka del problema del diato na hermano, no? So, still ara di sitwasyon, no? So, check ya kami con ese. Check ya ano con ese si cosa del problema. So, brother, inante no pwede mo sige daw, Manligid-ligid daw, Li. Ha? Tiene pa dolor? Nay may dolor? Ha? Abla, thank you, Jesus. Okay. Okay. So, inante si Brother Norledo, pwede ka ni Move. Move lang po ko. Ito tiene ko sa takay rebenta na dito atras. So, i-respeto namin yung kanila, inante, kaya pala naman lang mang video. Kasi naimelan yung mang video. Pero arat, kaya pili ko nila, pwede ba mang video? Kaya dali lelo to roti para mang video. So, kasi inante daw robot lang yun eh. Taki lang. ¿Cuántos meses estás dormido? 4 meses. 4 meses. 1 week ka namin. So sige, move brother, brother, si move si tiene papa. Cinta. Nada pwede. Abra, thank you Jesus. Oh, ahora levanta ya. Ay, Señor. Lord. No? Ansina el poder del Dios. No? Inande ligid lang. 4 meses. Pero araw, sintaw ya. Brother, ¿qué tal? ¿Tiene pa dolor? ¿Ha? Yuta ya lang. Pero di la promise, mañana daw, levanta daw tu. Oh. Pero ara, dali mira. Ya, ven, alegre ka. Oh? Thank you, Señor. Kaya cosa tu dali kung nadim mi hermano. No? So, gracias gayot. Asya suena, Brad. Abad, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Hindi iyo yakura con ele, el de aton Señor. Si Brother Noel is only an instrument of God. No? So thank you, Jesus. Let us give glory to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? So, this is again your Brother Noel. Shout out kung na todo din yung mga followers and non-followers. Pati kung na mga basher ya, entraw ya kamo. God bless us all. No? Brad Kimoy, Brad, JR, no? Araw, dagi si Sero, tangkaway-kawaya. Sir, way banay kanila. For 4 months, dormido lang. Oh, ara sintaw ya. And that is the power of God. Healing todo, yase. Brother, bira brother. Bira, move. And then, 4 meses dormido. Brother, levanta. In the name of Jesus. Stand up. Levanta. Ng nombre de Jesucristo. Sige, para. Para na nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Wow. She's standing right now. In Jesus' name. For 4 meses, dormido lang ako na kwarto si brother. Ara talyaya. Brother, mangkaway tamen. Abra, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh. Aquí, buenamente. Marcha daw poco. Marcha daw, eh? Yes. And that is the power of God. Glory to God the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Thank you, my brothers and sisters in Christ. Just like and share this video. Bye-bye. This is Brother Noel. And Brother. Noriel. Okay. Bye-bye.